जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर बेतरणी थाना अंचल चोरा और असामाजिक अपराध दिनक दिन वृद्धि पाइबार लगी। बेतनटीर पुरातन कोर्ट निकटରେ शशांक शेखर दलपाट घरे नथिबार सुजोग नहीं तांको बासगृह ताला भांगी चोर मैंने घरे पशि कलाकना बुलाई घरे पशि नगद टंका सहित सुना अलंकार मोबाइल फोन और अन्यान्य मूल्यवान सामग्री चोरी कर जमापड़ी। घर मालिक श्री दलपाट किसी दिन हेब घरे ताला मारी बंधु घर को जाइए। यार सुजोग नहीं चोर मैंने घर ताला भांगी बुधवार विलंबित रातिर घर मुख्य ताला भांगी प्रवेश कर समस्त असबाबपत्र लुटि नहीं। घर मालिक खबर पाई घरे पहुंची घटना संपर्क में जाना पर बेतनटी थाना लिखित अभियोग करते। खबर लेखा पर्यंत चोर किंबा चोरी जिनसर किसी खोज खबर मिल न। परवर्ती खबर सिंघटिया स्थित राधाकृष्ण सरकारी उच्च विद्यालय 62तम प्रतिष्ठा दिवस प्रधान शिक्षक हरिहर बेहरा सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाएगी। पुरातन छात्र संसद सभापति मनोरंजन बड़ा, संपादक सुबोध कुमार दलपाट, परिचालना कमिटी सभ्य सुबोध कुमार पात्र, प्रधान शिक्षक लक्ष्मीनारायण महांत एवं पूर्वतन शिक्षक तथा रंगपाणी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक निवानंद महापात्र मंचासीन थिले। शिक्षयित्री मिनती धल संयोजना करिथिबा बेले अमिता पलेई अतिथि परिचय और तृप्तिमयी जेना धन्यवाद अर्पण करथिले। परवर्ती खबर बारिपदा सहर चिपड़स्तियार पोल तले परित्यक्त अवस्था पड़ा एक बस्तार दुईटी बड़ हरिण सिंह बारिपदा वन विभाग तरफ गुरुवार पूर्वाह्न 11टार उद्धार कर निज हेफाजत को नहीं। तत्सहित यह हरिण सिंह किभली भाव उक्त पोल तलक एवं कहीं फिंगी रहस्य संपर्क में संपृक्त विभाग तदंत आरंभ कर प्रकाश जे यही पोल निकटू गुरुवार सकाळे स्थानीय अंचल जैनिक युवक शौच होगाकू नदी पठाऊ जाते। से समय पोल तले दौड़ी में बंधा जाइथिबा एक बस्ता पड़ा देखा पाई। प्रथमे युवक भयभीत हो जाइथिबा सत्वे साहस कर बस्ता को खोलिबा मात्रे दुईटी बड़ हरिण सिंह देखते। यही खबर प्रसारित होगा पर आखपाख अंचल लोकंर सुओ छुटला और घटनास्थल में प्रबल भिड़ जमीला। ए संपर्क में खबर पाई बारिपदा वनखंडर वन संरक्षक एसके मेहरबान अलीको सह बारिपदा वनांचल अधिकारी जगदीश कुमार दास घटनास्थल पहुंची एवं सेठारू उक्त बस्ता सहित दुईटी जाक हरिण सिंह को उद्धार करी आनी। ए संपर्क में एक मामला रुजु कर दुईटी जाक सिंह सह बस्ता को जबत कर तदंत चलते कौन सुराग एपर्यंत मिल पारि नथिबा जना जायछि। जबत दुईटी सिंह मध्यरु गोटे 74 मिमी और अन्यटी 35 मिलीमीटर लंब होइतबा जना जायछि। एही दुईटी सिंह को परीक्षण निमंते पठाଯିବ बोली प्रकाश। परवर्ती खबर करंजिया बनखंडर सिंगड़ा ररुआ दरी सेक्शन में विक्षिप्त भाव 28टी झाड़खंडी हाथी दौरात्म रचाई जमापड़ी। राति प्राय 2:30 समय ररुआ सेक्शन सुकुली महाविद्यालय सम्मुख साहि बुधिया नायकों घर को गोटे गड़चड़ा दंता हाथी हांडिया बासना सामान्य भांगा बेले घर कांथ पड़ी बुधिया आहत होता जमापड़ी। यापर उक्त दंता सुकुली ब्लॉकर झाड़घोषदा पंचायत तुटी साहि राति प्राय 3:30 समय लुलु हेम्रम घर कांथ भांगी। घरे शोता लुलुर स्त्री संबारी हेम्रम 3 वर्षर पुओ शिवा हेम्रम को धरी घर बाहर को दौड़ी पलाइबा समय दंता आक्रमण करथिला। संबारी एवं तार पुओ को करंजिया चिकित्सालय को आनिबा परे डाक्तर संबारी को मृत घोषणा करथिले। शिवा गुरुतर आहत हेबा जगु तांकु केन्दुझर मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जायछि। ररुआ सेक्शन अंगारपदा पंचायत बाउंसपुर ग्रामर हाथी पशि स्वर्ण महांत घर भांगी बेले सिंगड़ा सेक्शन चतुरांजलि पंचायत हाथीबंधा ग्रामर अनिता तिरिया और डांगाई तिरिया एवं गालू साहिर महंती घर कांथ भांगी धान चाउल खाई जाइछंती। खबर नेला बेलू गठछड़ा दंताटी सिंगड़ा सेक्शन हलदिया जंगल में, ररुआ सेक्शन हाथीबंधा जंगल में 6टी, दरी सेक्शन रे शिरोमणपुर जंगल में 17टी एवं दरी संरक्षित रे 1टी जंगल एवं जंगल रे 4टी झारखंड हाथी थिबा जमापड़ी। हाथीपल 8टी दंता 11टी माई एवं 9टी छुआ हाथी थिबा प्रकाश। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार अन्यतम प्रमुख पर्यटन
ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସକାଶେ ବିଶ୍ରାମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ୱାଟର କିଓସ୍କ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ କାଉନସିଲର ରାଜ ଗୁପ୍ତା ବୁଧବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟୀପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଶ୍ରାମ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 10 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 16 ଜୁନ 2024 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ଠା, ସତତା ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘର ସଭାପତି ଯତୀନ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ଲକ ବଡ଼ସାହିରେ ରହିଛି 30 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21 ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସାହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତ 30 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଶାଇ ବ୍ଲକରେ ମୋଟ ମତଦାତା ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲେ 1,15,262। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 86,212 ଏବଂ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 29,010 ଥିଲା। ବଡ଼ସାହିରେ 6,506 କଟିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରୁ କଟିଛି 2,448। ମୋଟ ଉପରେ 8,954 ମତଦାତା ସଂଖ୍ୟା କଟିଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏବେ 1,62,068 ଭୋଟର ରହିଥିବା ବ୍ଲକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। କଟିଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 5,220 ମତଦାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,567 ଜଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଜ ନାମକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। 467 ଜଣ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହତେଇଥିବା ବେଳେ 670 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 14 ଜଣଙ୍କର ନାମ କଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ବରୁ 138 ବୁଥ୍ ଥିବାବେଳେ ଏବେ 28 ଗୋଟି ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 166ଟି ବୁଥ୍ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସାହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 21 ପଞ୍ଚାୟତ 103ରୁ 22 ବୁଥ୍ ବଢ଼ି 125 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ 35ରୁ 6ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 41 ବୁଥ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପୁରୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହିରେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହସ୍ତାଚରଣ କରିଥିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଳିକା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପରେ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନ ପୁରୁଣିଆ ଉପକଣ୍ଠ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ମଳୟ ଓରଫ ମୁନା ମହାକଡ଼ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ନାବାଳିକାର ଭିଣୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।